হ্যালো, am I audible? শোনা যাচ্ছে? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone, Yes, good sir. morning. Good morning, sir. So, Good morning, sir. I want to- Good morning. Good morning. Morning, sir. okay. Today I want to discuss about your first laboratory uh, courses. What is actually that is fitting in operation. Okay. So behind that, so many tools is required. Okay. In engineering way, if you don't know the name, proper nomenclature, so you will be not a skillful engineer. Okay, those who are mechanical, it's a core laboratory, but those who are not mechanical, that's IT, computer science, maybe civil. All departments have some or need some knowledge about the fitting operation. Okay, so before entering the subject, I want to discuss about manufacturing process. Basic manufacturing process say like that: raw material, process, product. That's mean you have raw material, or you want to purchase raw material. In between, the some process will be happening. A process means any kinds of process, maybe casting, maybe fitting, maybe woodworking, maybe machining, etc. etc. Okay, so welding also. Okay, and the final product will final product means in raw material we added some value into the into the raw material. That's why the product is a usable product. It transfer a usable product. Okay, raw material. 1 minute. Raw material is converting into the product not only by the process, some value is added. Okay, otherwise it cannot say like a product. If the product is not usable, so what happens? It's not say like that a product. So this thing is understood or not? When we say like a product, if the product or thing is usable, clear everybody? Any doubt? সবাই কি বলছে? No, sir. Okay. रॉ मटेरियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कोई मेटल ही उसका ही प्रोडक्ट का बारे में बता रहे हैं ना Metal, wood, any kinds of raw material. Raw material only for metal or only consider metal, not look like that. Maybe plastic. Suppose you want to
prepare mutton curry. So your raw material is raw mutton. So this is called raw material. Process is your oven. Instrument is your pan. Whatever thing is necessary. This final product is which actually serve in your plate. Okay, is it not eatable? So if you say like that, is a product? Tell me. Sir, my question is raw material मतलब ओनली मेटल है या इसमें नॉन मेटल भी है? हम तो वही बोला है, मेटल छोड़ के, मतलब मेटल तो है ही, जो भी चीज है वो मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है, वुड हो सकता है, माड हो सकता है, जो भी चीज जो रॉ मटेरियल एक्चुअली नॉट यूजेबल, मतलब रॉ मटेरियल हम यूज नहीं कर सकता डेली लाइफ में, बट वो जब प्रोडक्ट बन जाता है तब हम उसको यूज कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay. Total thing clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, getting- sir. yes. Okay. So heating is the process of assembling various parts manufactured in the machine shop. Unwanted noise is coming. Please mute your audio. Tool used in fitting shop. Number one is holding tools. Number two is cutting tool. Number three is striking tool. Number four is marking and measurement. Is it clear? Four types of tool generally used in fitting shop. Number one is holding tool. Number two is cutting tool. Number three is striking tool. Number four is marking and measuring tool. This is bench vise. सर और सर और एक बार सर वो जो वीडियो आपने देखा था डिस्प्ले में आया था वो एक बार ले आ जाए ना सर। Video. वो जो आपने एक पिक देखा था फिटिंग्स सर ऑपरेशन। आगे रिएटर देखा था कुछ। मैंने आगे स्लाइड डबल। हाँ डेफिनेटली सर। ठीक है सर, हो गया। ओके, एक बार बोल दो तुम जो लिखा है इधर, तब क्लियर हो जाएगा सर। बोलो। हेलो। हाँ, वो जो सर फिटिंग ऑपरेशन है ना, मैं नोट कर रहा था सर, आपने वो नेक्स्ट पे आ गया तो इसलिए सर बोला मैं। एक बार बोलो तुम भी। हाँ, फिटिंग इज द Right, प्रोसेस of assembling various parts manufactured in the machining shop. Tools Right. used in fitting shop: holding tools, cutting tools, making and measuring tools. Marking and measuring tool. Yes. Number three, striking tool. So proper, why I actually say like that, read it, because sometimes your pronunciation is not soundable. Okay, so when you will enter in your interview. So if your pronunciation is not up to the mark, then interviewer, what thing they actually thinking about? What? Bolo? You know everything, but you cannot express.
So is it your fault or not? Hello. Yes, sir. So please read it properly. Anyone? Anyone read it again? Whatever thing you actually see in your mobile screen, tell me. Anyone? Hello. স্যার বলবো হ্যাঁ বলো, কোনো অসুবিধা। fitting operation. Fitting is the process of assembling various various parts manufactured in the machine shop. Tools used is a fitting shop. 1. Holding tools. 2. Cutting tools. 3. Streaking tools. 4. Marking and measuring tools. 1 minute. Number 3, again you tell. Streaking tools. This pronunciation is striking tool. Strike, Okay, not sir. streak. Okay. Okay, and then good Then marking and measuring tools. measuring tool. Very good. So everybody clear about that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, হ্যাঁ, বলো। striking tools-টা কি? আমি বলবো ডিসকাশন। Okay, sir. Okay. ওকে, আমি one by one আসছি, কিন্তু these 4 types of tool generally used in shop. Okay. First, what thing is holding device or holding tools? Holding tool. Holding. What is the meaning of holding? বলো দেখি। তবে বাবা, ধরে রাখা। সরকার মোবাইল হচ্ছে স্যার যাদবপুর কিছু হ্যাঁ, একটু মোবাইল গুলো বাকিগুলো মিউট করো, মানে যারা কিছু হোল্ড করে মানে ধরে রাখা। হ্যাঁ, মানে why this holding require hold the object properly, then accident may happen. স্যার কার মাইক অফ রয়েছে স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার না। কার মাইকটা অন করা আছে একটু অফ করতে বলুন স্যার, গেট শুনতে পাচ্ছি না। প্লিজ তোমরা একটু নিজেদের মধ্যে মিউটটা করো। জিনিস পড়াচ্ছি এরকম বারবার ইন্টারাপ্ট হলে অসুবিধা হবে। ওকে, so why holding tool is required? Suppose you have a knife, you have an apple. If apple and knife is not hold properly, but cutting operation is going on, what happened? Tell me. Simple thing. হাত কেটে যাবে। And না, আপেল কাটতেও পারে, হাত কেটে যেতে পারে। That's mean the possibility of cutting in your hand. Okay, মানে বলছি না যে হবে, হতেও পারে। This is called accident. Okay, so what we do? Our target is safety first. That's why the holding tool is required. Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir.
सर यस बोल बोल। एक बार हिंदी में जरा उसको बताइए हम किस चीज का टूल है सर। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को मशीनिंग करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा और कटिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर होल्डिंग इज रिक्वायर और नॉट, माने उसको टाइट करके होल्ड करना पड़ेगा, यस और नो? यस 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 एग्जाम्पल हम दिया था, तुम्हारा एक हाथ पे एप्पल और एक हाथ पे शार्प नाइफ है, you want to cut, but casually you want to cut, that means you not hold it properly. So what happened? Tell me what happened? তো যে কোনো স্যার, সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে চলে। मे भी हाथ कट जाएगा और मे भी जो एप्पल तुम काटना चाहते हो उसका प्रॉपर शेप पे नहीं काट पाओगे, यही होगा तो? am I right or wrong? Tell me. राइट सर राइट। राइट राइट है। इसीलिए माने प्रॉपर होल्डिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन फिटिंग। ओके, फिटिंग इसका रिक्वायरमेंट क्या है? हर जगह इफ यू सी लाइक दैट, सपोज हम एग्जांपल दे रहा हाउस होल्ड पर्पस, टूथपेस्ट देखा है सब लोग, सुबह उठकर टूथपेस्ट का जरूरत पड़ेगा, राइट? सर यस सर। हर टूथपेस्ट का जो क्या बोलता है एंड में, वो क्या होता है बोलो? कैप, कैप जो होता है, बड़ा टूथपेस्ट का बड़ा, छोटा टूथपेस्ट का छोटा होता है, यस और नो? सर सो यस यस एक बड़ा टूथपेस्ट का छोटा कैप लगा सकते हो? ना सर दैट्स मीन प्रॉपर No, फिटिंग sir. नहीं हो, बात यही तो, प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रहा है, डायमेंशन प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज व्हाट तुम पे लॉक एंड की देखा है, जो बड़ा वाला लॉक एंड की होता, अगर दूसरा कोई की उसमें घुसा दो, वो लगता है? नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर फिटिंग। क्या प्रॉपर फिटिंग अगर नहीं होगा तो हाथ का एडजस्ट करना पड़ेगा, होगा और नहीं होगा, 99% नहीं होगा, फिट नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा। Okay, so that's why fitting is the basic operation in machine shop. That's why this subject we actually start first. Clear? Everybody, Yes, sir. this is the original view of device. If you will come to our lab, this type of object, you must see them. Clear? Clear holo? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার ওকে, এটা ভিডিও আমি দেখছি, ভিডিওটা যদি চালানো যায় তাহলে তুমি আরো কিছুটা বুঝতে পারবে। দেখছি ভিডিওটা আছে আমার কাছে, দেখছি। মনে হচ্ছে
देखो जो ऑब्जेक्ट में this object properly hold by which instrument? Tell me. Yes, sir. Vice. You see that Sir, मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर होल्डिंग के लिए ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बाद में अदर इंस्ट्रूमेंट हम दिखाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? फिजिकल sir. व्यू ऑफ वाइफ। ओके, देन क्रॉस सेक्शन ऑफ बेंच वाइस क्या होता है एक्चुअली? दिस इज वन स्क्रू एंड नट। इफ यू मूव राइट साइड it will be tight. If we move left side it will be loosened. Okay, মানে লুজ করা হবে লেফট সাইডে আর রাইট সাইডে টাইট করা হবে। জাস্ট ফান্ডামেন্টাল অফ এনি স্ক্রু। Is that clear everybody? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তার মানে ভেতরের মেকানিজম Yes, sir. pipe vice, that's mean if you want to cut a pipe, so then the vice will be different. Okay, movable jaw, this is fixed jaw. One portion is attach the pipe end and tight. Hand vice, small कोई चीज होता है, स्मॉल थिंग जिसको हम हैंड पे होल्ड करके कम कर सकते हैं। স্যার হ্যান্ড ভাইসের আগেরটা কি ছিল জানো? পিন ভাইস, পাইপ ভাইস। আমি Pipe পিপিটিটা vice। পাঠিয়ে দেবো, অত চিন্তা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে। পিপিটি দিয়ে। हैंड वाइस, देन पिन वाइस, पिन होल्ड करने के लिए। ओके, टूल मेकर वाइस। ओके, इफ यू वांट टू मेक ए टूल, टूल को शार्प करने के लिए। ओके, सो देन दिस टाइप ऑफ टूल मेकर वाइस। देन कम कटिंग टूल। Okay. Hacksaw, that's when you have a raw material. First you want to cut according to our requirement. Then you actually filing and processing, it's an other process. মানে প্রথমে আমরা একটা র মেটেরিয়াল নিয়ে একটা অ্যালাউন্সেস নিয়ে মেটেরিয়ালটা কাটবো। So hacksaw is required. The basic hand tool used to cutting unwanted material, used to cutting slot and contour. Okay. So what happening actually? Again we come to the middle. এই দেখো, this instrument is কি বললাম এখনই? বলো। Hacksaw. Cutting. Hacksaw। Cutting to operation and instrument both are different. Operation name is cutting and instrument name is hacksaw. Okay, see it. Some procedure is there.
if you, when you entering the lab, actually this lab now going on in virtually the 100% feeling we cannot give you. Okay, দিতে পারবো না 100% ফিলিং তোমায় দিতে পারবো না যতক্ষণ না তুমি নিজে হাতে কাজ করো। Am I right, everybody? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Parts of metal frame, blade, handle, wing nut, screw. The types of frame is maybe solid, maybe adjustable. Hello. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার Yes, sir. বলুন। এখন শোনা যাচ্ছে তো? স্যার ইকো হচ্ছে এখন কথাটা পরিষ্কার আসছে না স্যার। ওকে দাঁড়াও। স্যার ক্রিটিকাতে আসছে। হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে বলো। হ্যাঁ, স্যার। ক্লিয়ার। হ্যাঁ, স্যার। Audio. Okay, no problem. So solid frame of hacksaw, if you see, this is handle, this is wing nut, this is pin, this is blade. Okay, this is solid frame, etc. If we use adjustable frame, then this type of thing will come. So this is the blade. The length of blade, দেখবে আমরা কোনো দোকানে গেলেই আমরা বললাম যে ব্লেড দিন স্যার, হ্যাকসর ব্লেড। So then he or she asked us, what is the length? Length vary from 250 to 30 mm. কি বললাম আমি? Tell me. What is the length? Range? Sir, 250 to 30 mm. 300 mm. স্যার 250, 300 mm. 250 to 500 millimeter স্যার 300 mm. 250 থেকে 300, 250 to 300, 500 বলিনি কিন্তু। 300 স্যার 300 ভালো করে শোনো, এইগুলোই কিন্তু ছোট ছোট কোশ্চেন যেগুলো ভাইভাতে করা হয়। ওকে, অনেক ইন্টারভিউ করে এগুলো। আমাদের sound আছে। আওয়াজ আসছে Okay, and the blade actually counted how much teeth in per centimeter. That's mean
suppose this to this length, in 1 centimeter, how much teeth? If teeth count is less, this blade generally used in rough cut. But if in 1 centimeter more and more teeth is present, then what happened? Finish cut is required. Due to finish cut, more and more teeth is required. বুঝতে পারলে কিনা বলো? স্যার আরেকবার বলুন স্যার, বুঝতে পারিনি। আরেকবার বলুন। अरे अब बेशी স্যার থাকবে। আরেকবার বলুন। सर एक बार हिंदी में बताइए ना सर, उस तरह नहीं समझ आ रहा है सर। 1 সেন্টিমিটারে যতগুলো টিথ মানে বেশি সংখ্যক টিথ থাকলে সেটা ইউজ হবে ফিনিশ কাট, মানে খুব মসৃণ কাটের জন্য। কিন্তু যদি 1 সেন্টিমিটারে কম টিথ থাকে, ওকে, তাহলে সেটা ইউজ হবে রাফ কাটের জন্য। রাফ কাট মিনস হচ্ছে তোমার মানে আউটার সারফেসটা খুব রাফ থাকে, বুঝতে পারলে? हाँ सर। सर एक बार हिंदी में जरा बताइए ना सर, रड या बोर्ड में इसका यूज इन दिस मैटर। एक जो ब्लेड होता है उसको लेंथ कितना हुआ है? 250 to 300 सेंटीमीटर। मिलीमीटर सर, मिलीमीटर। 250 to 300 millimeter. Is it clear? Yes. Then 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 100 mm. यस सर। 100 mm में कितना टीथ होगा? समझ में आया है? 100 mm में कितना टीथ होगा? ये डिपेंड करेगा रफ कट और फिनिश कट के लिए। रफ कट क्या होता है? वेरी क्विकली कट हो जाता है, आउटर पेरिफेरी वेरी राफ होता है। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है Yes, सर। sir. एबार क्वेश्चन इज 100 mm और 1 सेंटीमीटर में जितना कम टीथ होगा वो रफ कट में यूज, ज्यादा टीथ होगा तो फिनिश कट में यूज होगा। तो क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसका एक आइडिया इधर है, दिस एक्चुअली यूज होता है रफ कट के लिए एंड दिस यूज होता है फिनिश कट। जो वैल्यू दिया है समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है बोलो। सर हाँ आप बताए थे বলো, বুঝতে পারছি না, এক এক করে বলো। 100 मिलीमीटर में कितना टीथ होगा सर? दिया है इधर देखो 6 to 7 टीथ और इधर है 12 टीथ। और 6 या 10। यस सर यस ओके वही। और नीचे वाला है नॉन फॉर मैटर। And so if the metal of a blade is non-ferrous, then teeth count is this. Ferrous और non-ferrous है जानते हो? तो यस सर। तो वही है। यस सर यस। पूरा समझ में आया है?
जी इसको सर एक जी बार और হ্যাঁ বলো 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 স্যার ये আরেকবার শোনেনি বলবেন ঠিক বুঝতে পারলাম না सर हिंदी में কোন बोल दीजिएगा सर ये জায়গা তুমি কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না সেটা ক্লিয়ার আমি বলছি তুমি অবশ্যই বলবে। মানে টিচের কাউন্টটা বুঝতে পারছো না তুমি এই রাফ কার্ড ফিনিশ কার্ড এগুলো বুঝতে পারছো না কোন জায়গাটা বল नहीं सर टीथ का काउंट नहीं समझ पा रहे স্যার टीथ এই का রাফ काउंट কার্ড টিচ বুঝতে পারবে ভালো করে দেখো তো টিচ কাকে বল টিচ বুঝতে পারছো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি তোমাকে পয়েন্টটা একশো কেমন হয় বলো তো এরকম হয় তো হ্যাঁ কি না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তো টিথ কাকে বলবো এইটা একটা টিথ এইটা একটা টিথ কি বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার है सर তো এটাই 100 mm और 1 সেন্টিমিটারে তাহলে রাফ কাটের জন্য কটা টিথ থাকতে পারে 6 to 7 আর ফিনিশ কাটের জন্য কত থাকতে পারে 12 তাহলে 12 দেখো রাফ স্যার কাটের কি তাহলে ব্লেড কি হবে সাপোজ আমি ধরে নিলাম এইটা 100 mm রাফ কাটের জন্য টিথ কিরকম হবে বড় বড় হবে 1 2 4 5 6 হলো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলে তারপরে আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে ফিনিশ কাট টিথ কেমন হবে 1 3 স্যার ছোট ছোট হবে ছোট ছোট 5 6 7 ঘন ঘন 8 9 10 11 12 দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছো কিনা বলো হ্যাঁ স্যার মানে হ্যাভ ইউ সি দ্য ডিফারেন্স यस सर Yes, आपकी sir. बार क्लियर हुआ सर सर पूरा So- आपकी बार पूरा क्लियर हुआ हम क्लियर करने के लिए ही तो है हमको Yes, जस्ट sir. बोलना चाहिए सर यही जगह मेरा प्रॉब्लम है टीचर क्या होता है और प्रॉब्लम का लेकर टीचर बैठा है क्या ठीक है यस सर यस सर यस यस सर ওকে দ্যাটস মিন আচ্ছা টিল নাও কি কি আমি বললাম বলো তো প্রথম থেকে জাস্ট একটা জিস্ট বলো এই টপিক আলোচনা হলো। टूल्स यूज्ड इन फिटिंग सब बताया सर और सर रफ कट और इस फीट का डिफरेंस बताया सर कितना सेंटीमीटर में कितना इसका पहले बहुत कौन बोल सकता उसका है पहले हाँ बोलो हाँ सर बताया सर टूल्स यूज इन फिटिंग सब बताया सर हाँ उसके बाद क्या बोला उसके बाद सर वो फिटिंग का वो जो सॉ से काटा है सर उसका आपने एक वीडियो दिखाया और उसके बाद Last में- पाइप का और कोई बोल सकते हो बोलो टाइप्स ऑफ फिटिंग टूल के बाद हम क्या बोला ये पहले बोलो सर वाइस सर टाइप ऑफ वाइस टाइप ऑफ टाइप ऑफ भाई से बाद क्या बोला হ্যালো টেল মি আরে এতজন ইন্টারঅ্যাক্ট করছো তো ভালো লাগছে বলো हैक्सो হ্যাঁ 100 हाँ তারপরে हैक्सो রাফ কার্ড ফিনিশ কার্ড এগুলো বললাম
হ্যাঁ তাই স্যার, তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটা তোমরা ইন্টারেক্ট না করলে, এমনি মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তো ইন্টারেক্ট না করলে বুঝবো কি করে? হ্যাঁ স্যার। আমারও তো একটা ভালো লাগা ব্যাপার থাকে। তোমরা না শুনলে আমি কার জন্য বলবো? কি বলো? ঠিক Yes, স্যার। sir. তাহলে আচ্ছা, দেন ফাইল। আচ্ছা, ফাইল জিনিসটা আগে দেখে নাও ভিডিও থেকে, নাহলে বুঝতে পারবে। এই যে অপারেশনটা হচ্ছে, না আগে কাটিং এর পর থেকে দেখো। দেখতে পাচ্ছ ফাইল হচ্ছে, এটা কি ধার দেওয়া হচ্ছে? Sir, filling. ফাইলিং নট ফিলিং। প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ফাইলিং। আবার বলো। Filing. Filing. কম্পিউটারে Filing. ফাইলিং। হ্যাঁ, ফাইলিং। লিঙ্ক ফাইলিং। ওকে, ডিভাইস এটা প্রপারলি ভালো। এখান থেকে ফাইলটা বোঝানো হচ্ছে। One side single card, another side double card. What is single card, what is double card, I discuss later. Again, when you cut a object, upper portion is very rough. उसको अदरवाइज क्या होगा, मेटल का जो अपर है उसमें तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। Yes, sir. यस sir. So Yes, sound sir. चीज रख करता है बिकॉज प्रॉपर फिटिंग के लिए। ओके, जब तुम लैब पे आओगे हम लोग दिखाएगा ये। नाउ दिस एक फाइल का सो मेनी डिस्क्रिप्शन है और नोमेनक्लेचर भी है, so many different parts है। This is the length of file, this is the point of teeth, a tip, this is the edge, this is face, all things are teeth, this thing actually teeth, this is heel, this is shoulder, shoulder actually inserted into the handle, this is called tongue, not tongue, T-A-N-G. The heel pronunciation is white space sir, heel white space, heel, yes white space। हाँ वाइड नहीं, इधर एक स्मॉल होल है उसको हिल बोलता है। हिल हिल यस सर, मतलब कि लास्ट का जो पतला भाग का कुछ जो चौड़ाई होता है जहाँ पे समतल चिकना टाइप रहता है सर। गुड गुड, वेरी गुड, ओके। यस। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, दैट्स मीन तुम बाजार पे जाओगे और फाइल दो, वो बोलेगा सर कौन सा फाइल देगा, टेल मी अबाउट योर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन शेप, टीथ पैटर्न एंड ग्रेड, क्या क्या है चीज, लेंथ, शेप, टीथ पैटर्न एंड ग्रेड, ग्रेड, ओके। So 200 mm length, shape will be half round, teeth pattern is single cut, grade is brushed file. This is the example. If you see like that, but if you say like that, so দোকানদার তোমাকে একদম এক্সাক্ট ফাইলটাই দেবে।
length is measured to hill to point. Files are available 100 mm to 450 mm. Common size is 100, 150, 200, 250 and 300. The fineness or pitch of the teeth, they are as great. Rough cut 8 teeth per centimeter. Crusted centimeter. Second cut 16 teeth per centimeter. Better finish. Smooth 20 to 24 teeth per centimeter. Dead smooth, but ultra smooth jodi amra chai 25 to 40 teeth per centimeter. Please remember this grade. Okay. Teeth pattern of the file. Single cut and single cut, the angle is 45 to 60 degree. Double cut 70 to 80. স্যার আগের স্লাইডটা দেখাবেন, মানে মেজারমেন্ট গুলো। Yes. এটা আমি বললাম, একবার তুমি পড়বে, মনে থাকবে। ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো। এর পরেরটা দেখেন স্যার, গ্রেডের স্যার পরেরটা এর আগেরটা দেখাবেন। তো লেন্থ অফ ফাইল। এটা তো গ্রেড। ওকে স্যার। Then teeth file, মানে single cut, double cut. Now example single cut, double. This side is 60 degree. You see, single cut means the cut will be all in this way. এটা একটু দেখাবেন কোনটা? স্যার এটার আগেরটা যেটা। তুমি কি লিখছো, নোট ডাউন করছো? ইয়েস স্যার। না দরকার নেই, আমি পিপিটি দিচ্ছি আফটার কমপ্লিটিং। ওকে স্যার। I have not enough time, इसलिए আমি তাড়াতাড়ি করছি। Single cut, that means this is 60 degree, if you see. But when another side will come, this angle will be 80 degree. Okay. 80 degree. This is double cut, this is single. This is the basic difference. Then types of file is flat file, hand file, square file. All examples are given in our lab. Round file, half round, triangular, knife edge, pillar file, needle file. স্যার এগুলো Braiding. হ্যাঁ বলো। এগুলো কি দেখাচ্ছিলেন? Kinds of used স্যার আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। hand file, round file, that's mean a hole is present, but inner hole, how we file that? Round file is required. Okay, this is the example of that. Okay, when our laboratory is going on, clearly you see all the instrument, then you understand better. This is a pictorial view. I know that this instrument, with the help of only pictorial view, is it not understandable properly. কি ঠিক বললাম? যতক্ষণ না ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো হাতে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কিন্তু ক্লিয়ার না হওয়ারই। স্যার বলছি কি এগুলো কি খাতায় ড্র করতে হবে? হ্যাঁ ঠিক ধরেছো। আমরা মেজার করব বারবার, দেন ফাইল করেই চলেছি। দেখো কেমন স্মুথ হবে।
পোল্যান্ড ভাই ছিল কি হয় এইখানটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে ফাইল কেন করছে সাইড to smooth then file is required. So till now whatever I have learned, I have taught, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I give it PPT. So सर last वन बार follow. एक बार से फिर से रिपीट कीजिएगा सर जरा। कौन सा वही बुलाओ जो स्पेस आप जो स्पेस दिखा रहे थे वो कौन सा है, स्क्वायर है या राउंड होल है? वीडियो में दिखा है अभी हाँ यस सर, जो अभी वीडियो में आप दिखा रहे थे सर। फ्लैट है और फ्लैट फाइल यही फाइल है ओ स्लेड, ओके सर, ओके सर। बाकी सब तो इधर नहीं देखा गया है मैं दिस वीडियो में नहीं है एक्चुअल तो हमारा लैब पे हम लोगों को जो लैब है लैब पे सब कुछ है यस जो आप इमेज दिखा रहे हैं सर वो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा ना सर? पीपीटी हम दे रहे हैं ठीक, थोड़ी देर अपलोड कर दे Okay. थोड़ा रुको हम कर देते বলছি কি এটার জন্য কি কোনো আলাদা খাতা বানাতে হবে? সেগুলো ওই ল্যাবের আরেকজন স্যার যে আছেন না দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ স্যার। একজন স্যার আছেন উনি ঠিক করে দেবেন আমি পিপিটিটা দিয়ে দিলাম ওকে থ্যাংক ইউ এভরিবডি Thank you, sir. Welcome. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक